नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। मोर नाम हूँ बंटी। तो चलतु यही भिडियो आम देखा जे चाइना किपरि भारत को रोगिणा हाथी सह तुलना करी आउ G7 कंट्री गुड़ी को केमी मोक करने को चेष्टा करी। तो चलतु यही भिडियोटी को आरंभ करवा। तो आपण मैंने जदि जानी देखो किछि दिन तले G7 सम्मेलन होता है। G7 माने ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ आम कहीपर जे 7टी देशर दल आ देश मान भर गोटे मीटिंग होता। से मीटिंग को कह जाए ग्रुप 7 माने G7 लीडर्स मानकर मीटिंग। ठीक अच्छे जदि आप देखिपे देखो यहाँ हूँ गोटे टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकलटा। ये देखूँ जे कौन लिखाई विथ बाइडेन्स बैकिंग G7 लीडर्स कम्युनिक स्लाम्स चाइना ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। तो ये कौन लिखाई ना देखूँ आम जब कह देखो मोटामोटी भाव ये जो सम्मेलन है आर मूल लक्ष्य थिला चाइना को किपरि काउंटर करेंगे। ठीक अच्छे तो जदि यही सम्मेलन मूल लक्ष्य थिला चाइना को किपरि काउंटर करा जिवो तो देखंतु यार उत्तर रे चाइना मध्य किछि जवाब रखिबो जे यही देश गुड़िक सब मिलिकी कौन करुछंती माने केमिति मो विरुद्ध रे चक्रांत करुछंती। तो तार उत्तर रे चाइना देथिला जे देखंतु एई जो छोट छोट ग्रुप गुड़िक आ देश माने विश्व को रूल करि परिबे नहीं। तो यही जो छोट छोट ग्रुप एबे बसी खाली माने एथरक होइतिला कोउडी ना ब्रिटेन ने। ठीक अच्छे ब्रिटेन ने होइतिला। तो से चाइना कहितला जे जो छोट छोट ग्रुप सब मिसिकी कहउचंती जे आमे ए विश्व को विश्व रे राजत्व करिवु से कथा हो परिबो नहीं। तो चाइना रे रेस्पोंस एटा थिला। किंतु देखंतु अनऑफिशियली एबे चाइना रे रेस्पोंस कोन अछि चलंतु सेही विषय रे आमे डिस्कस करिबा। तो देखंतु यदि देखो यहाँ हूँ अनऑफिशियल रेस्पॉन्स ऑफ चाइना। तो देखो अनऑफिशियली चाइना रो देखिए गोटे न्यूज़ पेपर सब बेले किसी ना किसी रिपोर्ट पब्लिश करता है। से न्यूज़ पेपर रो ना हूँ कौन ना ग्लोबल टाइम्स। तो देखो चाइना रे जेते भी आंतरिक घटना सब यही ग्लोबल टाइम्स द्वारा ही प्रकाशित होता है। माने जदि चाइना रो गवर्नमेंट किसी बाहर देश मान को कहवाक चाहे तो ये ग्लोबल टाइम्स द्वारा ही सेटा प्रकाश करा जाता है। तापर ताकू बाहर देशर लोक जानवा पाती। तो देखो यही ग्लोबल टाइम्स रे गोटे फोटो प्रकाश करा जाइछि। आ ये फोटो देखो जदि तुमको से फोटो टी देखाए तो देखो यहाँ हूँ से फोटो। देखो यही फोटोटी क्या सहित कौ फोटो यहाँ इंस्पायर होती ना देखो यही फोटो से यही फोटोटी देखो द लास्ट सुपर। तो जदि आप जानते तो लास्ट सुपर जोटा यही घटनाटी यही जो यहाँ गोटे पेंटिंग ये पेंटिंग को तैयारी करते लियोनार्डो डा विंसी। जानी आप मोनालिसा को जी पेंटिंग करते तो यहाँ को से पेंटिंग कर देखो ये बस जीसस क्राइस्ट देखुं मझे बस जीसस क्राइस्ट आउ यही सब लोक आम कहीपर फॉलोअर्स। देखो यही इवेंट पर मैंने देखो यही जो खाइबा यही जो डिनर होची यही डिनर पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड कर दिया माने जो आप जानते जो प्लस भाया जो है सिंबल हो मारी दिया जाइला कंटा हाथ रे आ मुंडरे बाड़े। तो से जोटा को क्रूसीफाई कह जाए इंग्लिश रे। तो सेटा कर दिया जाइला यही फोटो पर। तो देखो यही फोटो सहित तुलना करा जाइछि G7 सम्मेलन को। देखो ये जमती देखो ये फोटोटी होती आ देखो यार बैकग्राउंड रे जमती सब देखो ये कांथ होती पेंटिंग भाया किसी आपड़ कहीपर कटन भी यहाँ कटन भाई देखा देखो ये सिलिंग को देखो आ जो टेबुलटा को भी देखो। ठीक अच्छे जदि आप यहाँ भल भाव में ऑब्जर्व कले फोटोटी को देखो यही पूर्व फोटोटी को देखो ये फोटोटी पूरा आम कहीपर देखो जीसस क्राइस्ट को एडिट करके गोटे इक्वल हेड बसाई आ देखो ये गुड़ी को सब एडिट कराई। ठीक है देखो आर भी सिलिंग देखो आर देखो वाल देखो कि देखो आर वाल किसी लिखाई आम से सब विषय भल भाव में डिस्कसन करवा आगू। ठीक अच्छे तो चलते देखा से ग्लोबल टाइम्स रे कौन लिखा जाइला। देखो यहाँ हूँ से आर्टिकल। ठीक अच्छे देखो यही आर्टिकल कहुना ये फोटोटी को किए प्रकाश कर देखो यहाँ हूँ गोटे जड़े लोक ग्लोबल टाइम्स कह हिसाब से जड़े लोक यहाँ को सोशल मीडिया शेयर कर माने चाइनार वेबू। ठीक अच्छे वेबू गोटे प्लाटफर्म जमी आम ये अच्छी फेसबुक इंस्टाग्राम से वेबू गोटे चाइनार प्लाटफर्म। तो सही प्लाटफर्म रे किए शेयर कर ना देखो यही नाटी तो मुझे कौन पढ़ी बैंटोंग लाओआटंग। ठीक अच्छे देखो मोर मु तो चाइनीज विषय किसी जानी मैंने चाइनीज भाषा विषय तो जमी पढ़ी पार्ली तो क्षमा करिए मुझे प्रोनाउंसिएशन में भूल कर। ठीक अच्छे देखो यही सी चाइनार ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़ पेपर देखो यहाँ इनडायरेक्टली भाव मत लगुच ये
चिड़ेवा चेष्टा कर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो आसतु देखा ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज किए किए ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज आसुँच किए किए। तो जदि आप से विषय चिंता करेंगे देखो ये जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज आसुँच यही सब देश गुड़िक देखो यही सब देश गुड़िक कहले किए किए देखो प्रथम आमेरिका अमेरिका पर ब्रिटेन तापर कनाडा तापर इटाली तापर जापान जर्मनी आउ फ्रांस देखो 7टी कंट्री गले देखो यही सब हूँ से फ्लाग से पताका। तो जो पिला माने कि जो बंधु मैंने जानी ना जे पताका केमी कह दिशे तो देखो यहाँ हूँ कानाडार पताका ये फ्रांस ये तृतीयटी हूँ जर्मनी चतुर्थटी इटाली देखो तले भी लिखाई देखु पंचमटी हूँ जापान आ देखो यहाँ हूँ कहार ब्रिटेन यही फ्लागटी हूँ अमेरिकार। तो अमेरिकार फ्लाग को समस्त चिन्ह थे देखो जब आप जर्मनी कि कानाडा कि इटाली जान ना पूर्व तो ये आपण मैंने जानीगले भल भाव ठीक अच्छे। देखो यही कंट्री मैंने केवल कौन जाते जो मीटिंग होता जो ब्रिटेन ने जो यही जो G7 मीटिंग होता तो कौन यही सब कंट्री मैंने जाते ना देखो से अन्य 3टी देश को डक जाता से 3टी देश किए थे से 3टी देश गोटे देश था भारत द्वितीय देश था दक्षिण कोरिया और तृतीय देश था ऑस्ट्रेलिया। माने देखो G7 कंट्री जी थे से जाते आ सहित इंग्लैंडर प्रधानमंत्री ये जो बोरिस जॉनसन सी यही 3टी देशर प्रधानमंत्री को डाकी माने यही 3टी देशर मुख्य को डाकी कि देखो भारत में जेहेतु एवं कोरोना भाइरस चलती तो मोदी जाई नथिले किंतु से वीडियो कॉल ये मीटिंग को कौन ना अटेंड करते। देखो यही जो 10टी देश अच्छी यही 10टी देश को मिसई भविष्य में D10 बोली गोटे ग्रुप करने को किए प्रपोज कर बोरिस जॉनसन D10 माने कौन ना डेमोक्रेसी 10। तो देखो से भविष्य में होगी कि नहीं से जब हुए मुझे गोटे वीडियो बनईदेवी। देखो ये होती से G7 कंट्री लीडर देखी दिखाँ तुम जब एम चिन्ह तो भल भाव देखी दियो ठीक अच्छे। देखो आंको तो तुम चिन्ह जो बाइडेन आउ EU जोटा यूरोपियन यूनियन देखो ये गोटे ऑफिशियल मेंबर नुह ये G7 किंतु ये सब मीटिंग रे प्रेजेंट रुहति यूरोपियन यूनियन ठीक अच्छे। तो देखो ये जो से जो फोटोटी अच्छी से फोटो देखो अमेरिका को क्या सहित तुलना कराई ईगल सहित ब्रिटेन को सिंह सहित तुलना कराई आउ कनाडा को देखो पानी ओध ठीक अच्छे पानी ओध सहित तुलना कराई इटाली को गधिया जापान को अकीटा कुकुर ठीक अच्छे कुकुर मन रखु तापर जर्मनी को बाज पक्षी ठीक अच्छे बाज पक्षी तापर फ्रांस को कुकुड़ा जहाँ रूस्टर भी कहुए ठीक अच्छे भारत को हाथी हाथी पर्टिकुलरली कहुई रोगिणा हाथी देखो दक्षिण कोरिया को कौटी कंपेयर करा जाइनी तो आम से विषय किसी कहीपरि आ ऑस्ट्रेलिया को कंगारू तो आप जानते ऑस्ट्रेलिया को तो सब आम भी कंगारू कहू ठीक अच्छे। तो चलो देखा से जो आर्टिकल कौन लिखाई देखो जदि ये कौन लिखाई ना देखो जब तुम आर्टिकल को भल भाव पढ़ देखो मुझे कहली द लास्ट सुपर तो सही लास्ट सुपर कथा ये मेंशन कराई लास्ट सुपर को देखई से पेंटिंग रे एडिट करी यही फोटोटी को तैयारी कराई। तो देखो से फोटो रे कौ देश मानकर देखो मेंशन कराई देखो ये US माने अमेरिका UK माने ब्रिटेन इटाली कनाडा जापान जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ठीक अच्छे। सिटिंग अबाउट ए टेबल विथ ए चाइनीज मैप शेप केक ऑन इट ऑन टॉप ऑफ द पेंटिंग इज द वॉल इन कोट रे कौन कहुई ना थ्रू दिस वी कैन स्टिल रूल द वर्ल्ड। तो देखो चलतु ये आम से फोटोटी को देखिकी मुझे तुमको गोटी गोटी भाव भल भाव बुझेदेवी। देखो देखुं मुझे जूम कर दिए जहाँफल कि आम मैंने यहाँ को भल भाव बुझीपार ठीक अच्छे पिला मैंने टिके वेट करूँ मुझे जूम कर दूँ। देखो ये मझीरे बस किए ना ये हूँ अमेरिका देखिपे देखो जो मझीरे बस अमेरिका मझीरे बस अमेरिका ये लेफ्ट साइड तार हूँ किए ना ये हूँ ब्रिटेन तार लेफ्ट साइड देखो यहीटा हूँ जो पानी उध ये हूँ कनाडा ठीक अच्छे। ये देखो ये हूँ कनाडा तापर देखुं तापर देखिए जदि ये गोटे देखो कुकुड़ा गोटे हैट पिंधिक बस सी हूँ फ्रांस आ देखो ये देखो भारत देखो भारत को केमी दर्शा जाइए। तो भारत को चाइनीज लोक मैंने देखो केमी देखुं तुम मैंने देख देखो भारत को ये बसई देखो टेबुल भी जगह देना भारत को देखो गोटे हाथी हाथी देखो मुंडे पकड़ी भिड़ी पकड़ी भिड़ला देखो ये गोटे कमन डोल लेकिन पड़े देखो से कौन मागुची ना हेल्प मी देखो ये लिखा हेल्प मी तापर यदि आप देखिए तापर देखिए देखो भारत में एवं कोविड-19 केस संख्या बहुत अधिक ठीक अच्छे। तो देखो से ही कथा को ये कहुई देखो
ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ରୋଗିଣା ଅଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ନେଉଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛି ଗୋମୂତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍-19 ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ଗାଈର ୟୁରିନ୍ ପିଇ ଦିଅ ତୁମକୁ ମାନେ କ'ଣ ନା କୋଭିଡ୍-19ରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇ ଦିଅ କୋଭିଡ୍-19ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ଆମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଇଏ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ସାଲାଇନ୍ ନେଉଛି ଭାରତ, ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମୋତେ ହେଲ୍ପ କର ଏଇ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ନୁହଁ G7ର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯଦି G7 ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ଦେଉଛି ଆମକୁ, ଆମେ ଉଠି ପଳାଉଛେ। ତ ମୋତେ ଏଇ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ତ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ନୁହଁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଳାଉଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କେକ୍ କଥା ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ କେକ୍ଟାକୁ କେମିତି କାଟିବା, ମାନେ ଚାଇନାକୁ କେମିତି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା। ତ ଏଇ କଥା କିଏ କେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ସେ ଆର୍ଟିକଲରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁଲ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ମାନେ ଏଇମାନେ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଥରେ ରୁଲ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଚାଇନା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱି ହାଭ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ୱି ହାଭ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ବି ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱର କଥା, ତ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା। କେଉଁ ଦେଶରେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି କିଛି କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଦେଶରେ ଡେମୋକ୍ରାସି କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱି ବ୍ରିଙ୍ଗ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ଏକୁ ଗୋଟେ ଇଗଲ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଇଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ଛପା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟଏଲେଟ୍ ପେପର ଆଉ ଏଠି ମେସିନ୍, ଟଏଲେଟ୍ ପେପରରେ ପେପରକୁ ଗୋଟାଏ ପଟେ ପୁରାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଡଲାର ଛପା ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱର ଇକୋନୋମି ଡଲାରରେ ଚାଲୁଛି, ତ ୟୁଏସ୍ଏ ଖାଲି ଡଲାରକୁ ଛାପି ବାହାରକୁ ଖାଲି ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ମାନେ ଡଲାରକୁ ଛାପି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଋଣ ଦେଇ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର। କିଏ କହୁଛି? ୟୁଏସ୍ଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବି ଆଗ୍ରି କରେ ଯେ ୟୁଏସ୍ଏ ବହୁତ ରୂପେ ଖାଲି ପେପର କରେନ୍ସି ବାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏପଟେ ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଇଟାଲୀ। ଇଟାଲୀକୁ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜାପାନ। ଆକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅକିଟା କୁକୁର। ଅକିଟା କୁକୁର ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ୍, ଏଇଟା ଖାଲି ଜାପାନରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱାଟର ଦେଖନ୍ତୁ ପୋର୍ କରୁଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ଆଉ ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜାପାନ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱାଟର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ପେସିଫିକ୍ ଓସନରେ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱାଟର, ମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱାଟର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପରମାଣୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ସିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଫୁକୁସିମାରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଯାଇଥିଲା, ତ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ ନା ଜାପାନ। ତ ସେଇ କଥା ଏଇଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ପଇସା ଛପା ହେଉଛି ସେ ପଇସାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରଉଛି। ତ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୁଇ ମୁହଁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଖନ୍ତୁ G7 ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଠାରୁ ବି ଋଣ ନେଇ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନା ସଙ୍ଗରେ ବି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଛଉନି। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏଇଠି ଦୁଇଟି ମୁହଁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛି ଯେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଚାଇନା ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ ନା ଔଷଧ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କିଏ? ଚାଇନା। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଚାଇନାର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଲେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଲେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଭାବେ କଥା ହେଉଛି କାହା ସହିତ? ଇଗଲ ସହିତ। ଇଗଲ ହେଉଛି କିଏ? ୟୁଏସ୍ଏ, ଆମେରିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତକୁ ବସିବାକୁ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ ଆମର ଭାରତର ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗ ଆଉ କଇଁଛ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗ ଆଉ କଇଁଛ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି କାହାକୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଇସାକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇ ପଇସାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ପଇସା ଯେଉଁ ଆକୁ କଇଁଛକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ତାଇୱାନ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଇୱାନ ଏବେ ଚାଇନା ସହିତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ଼ ଅଛି। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶା ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ହାତୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ହାତୀ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ହାତୀ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ
ଯେ ହାତୀକୁ ନିଜର ବଳ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଭାରତକୁ ବି ନିଜର ବଳ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀକୁ କେଉଁ କର୍ନିଭରସ୍ ଆନିମଲ୍ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତିନି, ମାନେ ହାତୀକୁ କେଉଁ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଜନ୍ତୁ ବା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ସେଇଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପିସଫୁଲି ରହିଥାଏ, ମାନେ କିଛି କରେନି ହାତୀ, ମାନେ ହାତୀ କିଛି ଭାয়োଲେନ୍ସ କରେନି। ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭାରତକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ପିସଫୁଲି ରହୁଛି, ମାନେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ରହୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସେଇଟା କହୁଛି। ତ ଆମେ ବି ସେଇଟା ବି କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ G7 ହେଲା, ତ ଭାରତକୁ ସେଇଠି ଯାଇ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର କିଛି ବି ମାନେ ନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତ ଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ G7 ମେମ୍ବର ବନେଇ ଦିଅ ଭାରତକୁ ଯଦି ମେମ୍ବର ବନେଇ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଭିଟେସନ୍ ଆଉ ପଳେଇବା, ଏଇଟା ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ହାତୀମାନଙ୍କ ଟାଇପ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଉ ଏସିଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ତ ଏସିଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରିଭିଲେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ହାତୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଆଉ ଚାଇନାକୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପଇସା ଯେଉଁଟାକି ତାଇୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି USAକୁ, ଯେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।